الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعض على بعض
فخص بعد الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والسنة حسنات. أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أناحي البلاد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, perkenan khatib berwasiat pada diri pribadi dan kepada jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita Allah SWT dengan cara menjalankan setiap perintah serta menjauhi larangannya. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita bakal selamat hidup di dunia dan di akhirat, sekaligus menjadi hamba yang mulia. Salah satu bukti keimanan ketakwaan seorang ialah bekerja. Bekerja menjadi bukti cara kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kesempurnaan akal dan anggota tubuh kita. Bekerja juga bentuk ijawantah bahwa kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala yang azali, yakni menjadi khalifatullah fil ardh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja, beraktivitas, beramal sebagai jalan kita memperoleh rahmat dan karunia Allah SWT yang bertebaran di muka bumi. Karena kita tahu Tuhan tidak akan menurunkan hujan emas, uang, beras atau sejenisnya kecuali kita yang mencarinya sendiri. Allah SWT telah menyediakan potensi pada diri manusia untuk mencari uang, menemukan emas, memperoleh beras, dan potensi itu ialah akal. Dengan akalah manusia bisa mencetak uang, mencari uang, menanam padi yang kemudian dijadikan beras, dan semua itu bisa terwujud jika manusia sudah bekerja, mengaktualkan akalnya. Jadi meskipun memiliki akal, namun jika tidak diaktualkan, hasilnya pun nihil. Dalam Al-Quran banyak kita temui mengenai perintah bekerja. Misalnya surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadatis shalatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, jika salat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Jumat ayat 10. Pada ayat tersebut jelas ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak hanya tenggelam dalam ritual ibadah salat, namun sebaliknya, jika ibadah telah selesai dilaksanakan, perintahnya selanjutnya adalah supaya kita bekerja, mencari karunia Tuhan. Ibadah dan bekerja adalah esensi penciptaan manusia. Jika tujuan manusia hanya untuk ritual ibadah semata, barangkali Allah SWT akan menempatkan manusia di surga. Karena itu tempat itu pasti sudah tak disibukkan dengan urusan perut dan bisa fokus beribadah. Namun kenyataannya tidak. Tuhan mengutus manusia ke bumi. Di dalam hadis pun kita banyak menemui sabda Rasulullah SAW yang nuansanya menyuruh umatnya supaya bekerja. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali pernah mengembala kambing, dan aku dulu juga pernah mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan gaji. Hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asadakumul hayatakum. Dengan bekerja, hati menjadi tenang, juga ada harapan serta minajat kepada Allah SWT. Misalnya seorang petani yang menanam padi, ia akan bekerja semaksimal mungkin, memelihara padi sebaik mungkin supaya panennya melimpah. Setelah itu selesai salat atau selesai merawat padinya, ada munajat, ya Allah, semoga panen padi kami melimpah sehingga bisa menafkahi keluarga, membiayai sekolah anak, beribadah tanpa terganggu dengan urusan-urusan utang, dan puncaknya bisa jarah ke Mekah dan ke Madinah. Jadi seperti terhadap lampiran Allah SWT, seperti yang khatib sebutkan, bekerja dan berzikir adalah satu kesatuan dan harus bersinergi, tidak bisa dipisahkan. Dan itulah kunci bekerja yang diri Allah SWT dan akan bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam sebuah hadis hasan disebutkan artinya, siapa saja mencari kehidupan dunia dengan jalan halal karena niat menjaga kehormatannya dari satu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya dan kekurangan, dan maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Dan siapa saja mencari dunia dengan jalan halal namun karena niat menumpuk-numpuknya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci olehnya. Naudzubillah. Pada hadis Rasulullah tersebut disebutkan sekaligus dianjurkan niat dalam mencari penghidupan, yaitu niat bekerja kita harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, serta demi agar kita tidak kekurangan sehingga kehormatan diri dan terjaga, juga menafkahi keluarga dan membantu tetangga yang kekurangan. Jika niat itu sudah kita lakukan, kelak pada hari kiamat wajah kita akan bersinar layaknya bulan purnama. Tak hanya di akhirat saja wajah kita bagaikan bulan purnama, namun kehadiran kita di lingkungan juga bagaikan cahaya rembulan, ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu semua tak lain karena kemanfaatan kita. Mencari rezeki yang halal pun tak cukup jika hanya diniatkan untuk menumpuknya semata. Mencari rezeki tidak berhenti pada posisi halal, tetapi juga harus ada kemanfaatan bagi orang lain. Menumpuk harta itu tidak boleh karena ilahi. Kekayaan dunia jangan berhenti pada salah satu orang saja, tetapi harus merata sehingga tak ada ketimpangan di masyarakat kita. Sebab ketimpangan ekonomi bisa memunculkan permasalahan lainnya dan itu akan mengganggu ketertiban hidup bermasyarakat. Karena itulah Islam mengajarkan kita supaya bersedekah, berinfak, berzakat, saling memberi dan yang lainnya. Itu semua bertujuan supaya karena ilahi tidak berhenti pada satu orang atau golongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, carilah rezeki yang halal dan janganlah hanya halal, tetapi juga harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nilai kemanfaatan inilah yang menjadi keberkahan rezeki kita. Dengan rezeki halal, berkah dan bermanfaat kita dapat selamat di dunia dan akhirat dan mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya? Di mana hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan Allah SWT mencintai orang-orang, dan Allah SWT mencintai orang bermanfaat terhadap sesamanya. Itulah ajaran Islam, agar rezeki kita berkah dan kita menjadi pribadi yang dicintai Allah dan Rasulullah SAW dan sesama makhluk Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu ala Rasul Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Usikum bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlihi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وعظم وتقدم وبارك بجلالك وكمالك على سيدنا وبارك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا أعداء والجماعات وحلل السبيل سواء من السعادات. أشهد أن لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المؤمن بالآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتقد أوقات وساعات. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حافظوا على طاعة والخضوع للجموع الجماعات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل كف اعداء الدين. اللهم سر الراعي والرعيه واجعل بدنا هذه وسائر بدن المسلمين رحيا محميا من كل فتنه ومرض وبليه، واجعلنا من اسوء الدارين في عافيه وسلامه يا ذا الجلال والاكرام والرحمه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات. ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يقدر والإحسان وإذ القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا واشكروا على نعمكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر أكبر والله يعلم ما تصنعون.